Advanced Explicit Cursor Concept by Karina Firdausi Saifuddin, number 7411030043, with my lecturer, Mr. Renggas Mara, escom.oca. After completing this lesson, you should be able to do the following. Write a cursor that use parameters. Determine when a for update clause in a cursor is required. Determine when to use the where current of clause. Write a cursor that use a subquery. Cursor with parameter. Cursor name, parameter name, data type is select statement. Pass parameter values to a cursor when the cursor is opened and the query is executed. Open an explicit cursor several times with a different active set each time. Like this, open, cursor name, parameter value. And then cursor with parameter. Pass the department number and job title to the where clause in the cursor select statement. We declare cursor, this is select from where and then we are to begin, open cursor and close the cursor, and we will open the cursor again and it will be end. The for update clause. This is for update of the column reference, no wait. Use explicit locking to deny access for the duration of a transaction. Lock the rows before the update or delete. Retrieve the employees who work in Department 80 and update their salary, like this, cursor, EMP cursor, and where with department ID, and employee department ID became changed by 80 for update of salary, no wait. The where current of clause. Where current of cursor. This is the statement. Use cursor to update or delete the current row. Include for update clause in the user query to lock the row first. Use the where current of clause to reference the current row from an explicit cursor. The where current of clause. With cursor. Select from where. For update with no wait. This is for loop. We must be update is. And where current of. This is where current of statement cell cursor. And an if and end loop. And end the program. And cursor with subquery. This is cursor for the subquery. Select from. You can use group by. And finish. Okay, this is the exercise 1. I will be tell the question by Indonesian. The question is, buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen ID, dan nama departemen name dari tabel departemen untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian, lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employees, yang terdiri dari nama belakang pegawai, pekerjaan, tanggal masuk, dan gaji. Dari pegawai yang memiliki nomor pegawai kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter atau argumen dari kursor kedua. Kemudian untuk soal kedua, modifikasi program soal nomor 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for, update, dan where current of. Masukkan nomor pegawai employee ID 176, 174, 104 untuk memeriksa hasilnya. Berikut akan saya jelaskan langkah-langkahnya, dan saya akan jelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Exercise 1. Buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen ID, dan nama departemen name dari tabel departemen untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Pertama kita masuk SQL+.
kita masukkan set server output on, declare cursor, department cursor is select department ID, department name, from departments where department ID kurang dari 100. Kemudian kursor employee, kursor kurang dari PID department, department ID. Percent type lebih dari is, select last name. Kemudian job ID, hire date, salary, from employees, where employee ID kurang dari 120. And department ID sama dengan PID department. Dengan V department kursor percent row type. V employee kursor percent row type. Masuk ke begin. If not department cursor is open, then open department cursor. And if, kemudian di loop, kita fetch department cursor into V department, kemudian exit. When department cursor percent not found, tampilkan dengan dbns output put line dengan nama nomor departemen sama dengan V department ID. Kemudian tambahkan is dan memasukkan nilai V department name. Kemudian kita end loop, kita close department kursornya. Kemudian untuk if not-nya, employee cursor percent is open, then open employee and cursor dari vdep.department ID. Selanjutnya, if selanjutnya, loop fetch employee cursor into V EMP exit when EMP cursor percent not found, tampilkan dengan dpms output put line
berisi vEmployer dot last name vEmployee job ID dan masuk pada vEMP hire date dan gaji menggunakan vEmployee salary. Kemudian kita end loop dan kita close CMP kursor yang 2. Selanjutnya kita end. Maka akan tampil nomor departemen mulai dari 10 sampai 90. Unit exercise 2. Modifikasi soal program nomor 4 dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for update dan where current off. Dengan masukkan nomor employee ID 176, 174, 104 untuk memeriksa hasilnya. Masuk ke CMD-nya lagi. Seperti sebelumnya, kita set server output on, kemudian kita declare kursor start kursor dengan VID employee, type, select employee ID, salary, start from employee. Where employee ID sama dengan VID. For update of start. Now wait. Stars. Cursor. Open start kursor 104. Kemudian kita loop dari 1 sampai V hasil loop. Dan jangan lupa untuk diupdate set start, V start. Dan menampilkannya dengan double output berisi C star employee ID, gaji salary, dan bintang stars. V star dengan V star bintang. Kemudian kita end loop. Jangan lupa diupdate lagi employee-nya. Kemudian kita masukkan lagi. V star-nya kita nolkan. Dengan open kursornya kita masukkan yaitu 176. Pertama 104, kemudian 176, dan yang terakhir 174, kemudian yang terakhir 176. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.